तू तर ऑलरेडी उशिरा आला. यू डोंट इवन लव्ह मी. कसली रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा. माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर. आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन. तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर. एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल. जे पाहिजे ते घे ते घे. एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल. जे पाहिजे ते घे ते घे ते घे ते घे शेकी. তো 10 মিনিট পর একটা আমি ঢাকনাটা তুলে দিব। ওহ মাই গড, অনেক ধোঁয়া আসতেছে। এটার মধ্যে আমি লেমন জুসগুলো দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবো কিউট করে রাখা টমেটো কুচি। দিয়ে দেবো গোটা 2টে কাঁচামরিচ। গাইস আসলে কি বলবো, লেমন জুসটা দেওয়ার পর এত সুন্দর ফ্লেভার আসছে যে আপনাদের খাওয়ার রুচি আরো দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেবে। আসার আগে আরেকটু গরম মশলা উপর দিয়ে ছিটিয়ে দেবো যাতে কালারটা আরো সুন্দর আসে, আরো সুন্দর ফ্লেভার